Sir Philip? Ma'am Eunice? Miss, nakita mo ba si Sir Philip at saka si Ma'am Eunice? Ganun ba? Sige po, magme-message na lang ako. Balitaan ko, need kong mag-send itong video. So, I have to say thank you sa lahat ng encouraging talks and very helpful ninyong tips para ilungin na ito. Isunga, maparigta ti pamatik, and mabalinak nga naturid ken hatid na iti ministeryo. Thank you kada kayo. Hi Ate Eunice and Kuya Philip. Nalpasan ti do ang atawan niyo panang bisita yo kada kami. Ket anyan nga makaparagsak dagiti do ang atawan niyo panagkakadwa tayo. Iso nga agyamyaman kami kada kayo unay. Manipod ka dagiti palawag, kung komento, and nangnangro na launay ngay kadagiti personal nga pamarig tayo kada kami. Sa amin nga pulos nga malipatan dagiti nga kinaimbagyo kada kami. And syempre maten dagiti makapakatawa nga jokes. When agyamyaman kami launay ken amay ho bata nam amuda kayo ken thank you ta kanayon nga marikrik nami jay personal nga interest yo kada kami ket sapay ko mga iti pagbiit nga time nga nagkakadwa tayo naiparik nami med kada kayo DJ ayat nga imparik nayo kada kami. Thank you very much Kuya Philip and Ate Eunice. Amuni nga kikita tayo manay nga mitapay laeng mamimiss da kayon. Hi, Kuya Philip, Ate Eunice. Iti barong sirikit ang mapapanag nyo. Adalang ti kaya't mi nga ipabarong kada kayo. Taytining. Kahit mi nga ipabarong ti, nabarang nga ayat ti, yung pidiliman, ito ko kada kayo. Kan anak kayong kanayon. Kan we love you. Power hug! Hi, Kuya Philip and Ate Eunice. Thank you iti kadagiti pamarig tayo kada kami ken aganad kayo iti next assignment you pagyamanan. Hey, Jane. Oh, sinatong ad-message ka. Ad-message? Kanino ako mag-message? Gusto mo kay Marcelindo? Ang Marcelindo? Ay, Marcelindo ba't pag-message ang babe? Okay. Hello, Ate Eunice and Kuya Philip. Thank you so much nga ti panaglalaman tayo. Ma-appreciate ko unay digijay na-share yung kanya nga pamarigta. No man pa'y ababa iti panagkakadwa tayo even iti ministry kasamot ng iti kongregasyon pero ma-appreciate ko digin nagsayaan nga example yung agasawa ket pagyamanan iti panang parparig tayo kada kami ken kastamot ng digiti naglaplapusanan nga ayat yu no pay hantay nga makapagkakadwa iti nabayag ikarkararag mi nga iti sumarunong assignment yu ket kastimot lang kabaligi karagsak it nga madali na yu. And thank you so much for everything. We love you and we will miss you. Tito Philip, ken Tita Eunice, agyaman kami unay ken Jehovah ta nagbalin kayo nga blessing iti kongregasyon ni. Sigurado nga agbalin kayo tumet nga blessing iti baro nga circuit nga papananyo. Mamista kayo unay ken thank you iti amin. Aganad kayo. Brother Philip at si Sherry, maraming pasalamat po sa pagbibahagi po ninyo ng aming congregation sa always pagbibisita po sa inyo sa amin. Sa ilang taon po namin kasama kayo, napatuloy niyo po kami lalo na po ako dahil po sa pag-share po din po sa akin ng times na hindi pinagdadaanan po at sa pagsama ko po sa outlet sa search. Maraming salamat po. Hi, Kuya Philip and Ate Eunice.
Thank you, iti panagbalin nyo a good example, iti kinarigta, iti ministry. Sigurado at tulungan na kayo ni Jehovah, iti baro nga assignment yo. Aganad kayo akanayon. See you soon! Tito Philip, Tita Eunice, Crayola ba kayo? Kasi ginawa niyong mas makulay ang buhay ng UP Diliman Ilocos. Kidding aside, syempre, pagyamanan kaligiti sakripisyo nga inaramid nyo para iti kongregasyon, kan iti sirkitumi. Kat mamiss na kayo. See you sa Ilocos! Day 5! Saan pa ya goodbye? Ngam kayat nga ibaga, akailiw da kayong tuunay. See you around, Kuya Philip and Ate Eunice! Hello, Kuya Philip, Ate Eunice. Amo na ti amin, makapaladingit, taday to yan ti maudi nga pa nagkakadwa tayo. Namno pa'y no kasta, dakkel tina-appreciate ko ti kadayo nga naragsak ng pagpabilag kada kami, tiintay pa nagserbe kina Jehovah. Pagyamanan, ti kinaman nagsakripisyo yo, na napabilag kadagiti experience yo, nga ensure yo nga isumat ti kanayon ko nga mangminamin na kan isumat ti tumulong kanyak. Kanayon kay nga iraman ti kararag ko. Pagyamanan launay. Hi, Kuya Philip, kan Ate Eunice. Pagyamanan kinama Jehovah iti pribileyo, makadwa kayo every visit yo. Pagyamanan kadagiti akakaimbag sa saoyo, kadagiti makaparekta akong komentayo kadagiti episodes, i-share yo kada kami, kan kasamat kadagiti interviews. Napatimbay kami kadagiti na interviews kan gadi episode show kadagiti ministry ken kasamat pagyamanan ta nadang kami the opportunity na makadwa kayo every visit yo. May Jehovah continue bless you both kiti ministeryo yo iti sacrificing love yo kadagiti kabsat ken iti pagpatuloy nga pagsakripisyo kadagiti kabsat. Always take care of yourself, Kuya and Ate. Take care. Goodbye. See you around. Hi Kuya Philip, hi Ate Eunice. Agimyaman kami launay, iti kanayon nga nakaragragsak, kan kanayon nga makapabilag, apa nagkakadwa tayo. Agimyaman kami mat kana po Jehovah, iti panangibaon na kada kayo. Nagbit nga nalpas iti duwa nga tawen, nabitin kami. Ngam nubay kasa, na-enjoy mi. Maragsakan kami Kuya kanate, iti baro nga assignment yo. Di kayo mandanagan, ta ikarigatan mi nga bandugan, nagiti anghel iti ministeryo mi. Babay Kuya, babay Ate. See you around. Hello Ate and Kuya. Hello po. Kahit nga giyapon kita kayo, matagiti naisuruyo kata kami, no, kasano nga mausara niyo pa itibiyag ni nga nananay, di pa nagserbikin na ito yung hula. Nagatalo di masulusuro ni kada kayo nga kahit nga i-apply, naging kang mapasaya at yung pati pinagserbikin natin.
Personal ko pong na-appreciate nagiti advices si Ate Eunice na be like Sarah and not Delilah. Thank you po. This is not a goodbye, pero see you around. Thank you. Manong Philip, Ate Eunice, pagyamanan unay iti makaparagtakan naragsak apan nakigayam niyo kada kami dito UP Diliman Ilocos Congregation. Kapay kumata umay kay tulat ta bumisbisita. Kadarato umay kay dito Manila. We love you very much. Kaya kanayan ng iramraman da kayo iti kararagmi.